シーズンが最も熱を帯びる1週間、至高のハイライトをベスト10とともに振り返ります。Gran asistencia de Gillespie al espacio. Muy bien, Godaro. Para llegar con todo sobre el aro. Número 9, Magic contra Suns. Vendría Paolo Banchero con el balón, la base personal. Serie de pintas y la clavada con la marca de dos defensores. Espectacular uniforme retro, además del Magic en los tiempos, o como los tiempos de Shaq y de Penny. Sí. La número 8, DeJounte Murray con Zion Williamson. El flaco. ¡Vámonos en la clavada con todo! Perdió peso, obviamente, Zion Williamson. La clave, mantenerse sano. Cuando está listo Zion Williamson. サンアントニオスパーズの私の一押し選手、怪物ルーキー、ビクター・ウェンバンヤマ。彼は今週、NBA 史上最年少での 5x5、つまり5得点、5リバウンド、5アシスト、5スティール、5ブロック以上という歴史的なスタッツを記録しました。2メートル24センチの長身でガードのように動き、壁のようにシュートを叩き落とす。私たちが目撃しているのは、バスケットボールの歴史が塗り替えられるその瞬間なのかもしれません。ロサンゼルス・レイカーズに所属、ルカ・ドンチッチ。彼のプレーはもはやスポーツの枠を超え、一つの芸術へと昇華されています。フェニックス・サンズとの大一番で見せた41得点の爆発。ダブルチームを嘲笑うかのような精密なパス。どれほど困難な状況でも笑顔を浮かべながら試合を支配するその姿はまさに現代の魔術師。ルカの描く放物線が今週の NBA で最も美しい軌跡を描きました。激闘の1週間が幕を閉じ、レギュラーシーズンはいよいよ最終盤へと向かいます。勝利の歓喜と敗北の苦悩、その全てが6月の頂点へとつながっていく。次なる1週間、私たちはどのような伝説の目撃者となるのでしょうか。 NBA の熱狂はこれからも加速し続けます。Buenos tiempos, esa clavada ahí, Zion, como cuando subía videos a Vine. En la número 7, Anthony Edwards. Es tan joven que seguramente ni le tocaron los tiempos de Vine. Pero bueno, aquí la clavada por parte de Atman, que algunos comparaban hace unos meses con MJ. Ya no lo han hecho, qué bueno. Jones a la ofensiva, Ryan Dunn. Y Marcus Smart le dice inteligentemente: ¿qué te pasa, mocosito? ¿A dónde vas? ¿Cómo estás? Y que quite las manos, le digo. La tapa lépera sobre Ryan Dunn, que pedía la falta. ロサンゼルス・レイカーズの八村塁選手は2026年2月26日、現地時間のフェニックス・サンズ戦を体調不良、イルネスのため欠場しました。直近1週間では3試合に出場し、マジック戦で10得点を記録するなど貢献していましたが、現在は体調の回復が待たれる状況です。八村選手は2026年2月に28歳を迎え、NBA でのキャリアも7年目、レイカーズ4年目のベテランの域に入り、意識や環境に変化が見られます。ベテランとしての自覚と将来展望。2026年2月のインタビューでは、もう28歳、NBA ではベテランと語り、引退後の人生や日本のバスケットボール界への貢献についても言及し始めています。トレードの噂を乗り越え残留。2月5日のトレード期限、デッドライン前後には放出の噂もありましたが、最終的にレイカーズに残留し、現在はプレーオフ進出向けた重要なローテーションの一角、47試合中31試合で先発を担っています。シュート精度の進化。今シーズンの3ポイント成功率は 14% と極めて高く、名門レイカーズの球団歴代 3P 成功数で20位に浮上するなど、リーグ屈指のシューターとしての地位を確立しています。コンディション管理。直近のサンズ戦、2月26日は病気による欠場ですが、次戦のウォリアーズ戦、現地28分の2への出場は現時点で未定、クエスチョナブルとされています。シカゴ・ブルズの河村勇輝選手は
2026年1月に 2way 契約で再契約し、現在は NBA 本体と下部リーグ G リーグを往復しながら活動しています。直近1週間、2026年2月21日から27日の NBA での出場機会はありませんでしたが、G リーグではエース級の活躍を見せており、NBA 本体でもベンチ入りを続けています。ブルズでの背番号は8を着用。シカゴのファンからも雪への期待が高まっており、敵地でも歓声を浴びる場面が増えています。チーム状況、所属するシカゴブルズは現在11連敗中、2026年2月27日時点と極めて厳しい状況にあり、停滞するオフェンスの起爆剤として河村選手の起用を望む声が地元メディアやファンの間で高まっています。Oso y Godaro, quitas a la clavada Lepera. Gran asistencia de Gillespie al espacio. Y muy bien, y Godaro para llegar con todo sobre el aro. Número 9, Magic contra Suns. Vendría Paolo Banchero con el balón, la base personal. Serie de pintas y la clavada con la marca de dos defensores. Espectacular el uniforme retro, además del Magic en los tiempos, o como los tiempos de Shaq y de Penny. Sí. La número 8, DeJounte Murray con Zion Williamson. El flaco. ¡Vámonos en la clavada con todo! Le dio peso, obviamente, Zion Williamson. La clave, mantenerse sano. Cuando está listo Zion Williamson, qué espectáculo. Buenos tiempos, esa clavada ahí, Zion, como cuando subía videos a Vine. En la número 7, Anthony Edwards. Es tan joven que seguramente ni le tocaron los tiempos de Vine. Pero bueno, aquí la clavada por parte de Atman, el que algunos comparaban hace unos meses con MJ. Ya no lo han hecho, qué bueno. Sons a la ofensiva, Ryan Dunn. Y Marcus Smart le dice inteligentemente: ¿qué te pasa, mocosito? ¿A dónde vas? ¿Cómo estás? Y que quite las manos, le digo. La tapa lépera sobre Ryan Dunn, que pedía la falta. Le decía sí, algo más. Y luego perdieron, pero bueno, al menos ahí lo disfrutó el señor Smart. En la número 5, Kevin Porter Jr. También apareció de la nada. Y luego el rival en el piso lo voltea a ver desde arriba, le saca la lengua. Eso. Sí. Qué manazo. En la número 4, Stephen Curry. ¡Vámonos en la clavada con furia! Entre dos rivales, Esteban Castillo. ¡Le aviento el cepillo! Spurs ante los Nets. San Antonio que anda on fire. De Georgia, ¿no? De Georgia. Número 3, LeBron James con el pase a la Magic Johnson. Sin ver por la espalda. Qué asistencia por parte de LeBron. Ahí se ve la experiencia. Sí, pero claramente. Mucha. La número 2, Gigi Jackson. Parábola y adentro, una parabolota. Quedaba un segundo el buzzer beater. Warriors ante los Grizzlies. Gigi Jackson en la 2. Número 1. Warriors contra Pelicans. Draymond Green para DeAnthony Melton. Cambia de ritmo y se va a enfilar. Vean nada más. La clavada y nadie se ve lastimado a pesar de que Draymond Green hizo acto de presencia en el top 10 de SportsCenter.